all this, I wish to thank Chinmaya Swamiji, Chindavindaran Swamiji, for coming to our aid at the last moment. I had him contacted late last night, and thanks to Vasavaji here and his wife Alika, we have been given this hall today so that we can conduct our program on schedule. So, without much ado, let me start off with Veena. Naveen Raghuraman and Sitara Kumar will render two Tyagaraja Utsava Sampradaya Kritis. The first one, Nagumomu in Raga Madhyamavati, and the second one, Gandhama Puyaruga, Punnagavaradi. So, let's start off with that. I call upon Veda, Shreya, Ritika, Neha, the speaker le प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनि प्रवराचितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमादा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं वर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविना
शिवमेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपनिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुणसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकम् इदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमाप्नोति शिवेन सह मोदते। राधारमण गिरिधारी गोविन्द वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविन्द नीलमेघ सुन्दरा नारायण गोविन्द नीलमेघ सुन्दरा नारायण गोविन्द वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविन्द वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविन्द भक्तहृदय मन्दारा भानुकोटि सुन्दरा भक्तहृदय मन्दारा भानुकोटि सुन्दरा नन्द नन्द गोपवृन्द नारायण गोविन्द नन्द नन्द गोपवृन्द नारायण गोविन्द वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविन्द वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविन्द नीलमेघ सुन्दरा नारायण गोविन्द नीलमेघ सुन्दरा नारायण गोविन्द वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविन्द वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविन्द भक्तहृदय मन्दारा भानुकोटि सुन्दरा भक्तहृदय मन्दारा भानुकोटि सुन्दरा नन्द नन्द गोपवृन्द नारायण गोविन्द नन्द नन्द गोपवृन्द नारायण गोविन्द वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविन्द वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविन्द नारायण 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 वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविन्द। The next two I'm going to invite are Sathika and Shivani. ఇంకా కూర్చుంటారు ఎట్లా వాళ్ళకి ఇంకా నేర్పించిన వాడటం తెలుసు మస్తు మూడ్లో ఉన్నారు. గుడ్ జాబ్ గైస్.
ఇంకా 2-3 పాడతాడు పిల్లలు నేర్పిస్తే కదా మంచిగా పాడతాడు. Omkara Rupini. యాక్చువల్లీ పొద్దున ఘోరంగా This is a song on సింక్రనైజేషన్ మంచిగా Devi Bhavani, and it's been composed by Maharaja Jayachamaraja Odiyar.